ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim tun basi ukhti nalghaliya nuray mabalasan kan Allah subhanahu wa ta'ala kanuntu kinabatian ng kan mga ayatan ni Allah subhanahu wa ta'ala nakagina kami to nanyama katundog na su kalimatu tarhib atau welcome address anyalun makanggesal kita no na isabon sa kaling kanong members no niya balungtukan da salako niya di tabiya si ukhti nalghaliya muslima bint Yusuf o baka kinagana san salaka sa microphone ukhti. الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ulyan salam ko sa likano na mangin sukuran tano kano Allah Ta'ala kadi pamon kapinda sulimunin sa likitano langon kanang alimod tano manam langon kanu niya baagay abarakat. Apya pan siya bo pakaukit so kapandilimudan tano kanu social media online. So salawat tano sa gihat ra na nanggit kanu nabi tano amana si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagina kami ito na niya nakasakan sa laki na mana so kalimatul tawhid. Napagampaganayan siya na pagsakaw-sakawan ko sa presidente no niya ba alumpukan Agdawa to ni Saya Committee, mana si Sheikh Abdul Rasid Midsapag, ando pagsakaw-sakawan ko bun so chairwoman no niya ba alumpukan, mana si Ustad Jadiria Bulhan, ando espesyal na pagsakaw-sakawan nami, mana so judge no niya ba pakaragyan, amana si Kaka Ustads Muhammad Dipatuan, apianing kaadan ibisi bun sa kanin na inanggenin sa oras nin sa kami. Ando pagsakaw-sakawan ko bun so lango ng mga lukas nami, atau kaso mga bisita abagi kinagkano niya ba ang mga oras na ahlan wa sahlan sa kanulangon. Ando sulangon ng mga tagapada kano niya ba alumpukan at tanan dun masla kano ginawa ko. Abad sa kawan nami na sa mga ustadza apakapamando, pagtingga pas bamando kano mga wata, apiyanin kaadan mga bisibon silan kano mga galbakan nilan, na ipadsabulak nilang bun bamando sa kanilan ang mga ilmo. Ando sumapayag masulan ni kinatalambanin na ahlan wa sahlan sa likano. Mamakikinag tano kanina ba apakaragyan tano, mana sa Quran competition for kids, atawa sa kapag-contest pambatyan ng mga wata kanu kitab no Allah mana sa Quran. Kagina kami ito na siya ko ba ayatan sulaki akadtalo, wabillahi tawfiq wal hidayah, wa kullu amin wa antum bi khairin wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nakikita kami ito na niya ko man siya matawag makanggi ko sa judge sa microphone. Tama siya kainin. Ito gila yun. Masunod. Ano mo? Okay. Kikina kami ito na niya ko man siya makatondog ang matawag na so judge kanon niya ba pakaragyan ka para maka-engage sa kita no. So
mga criterials no nyaba patanan ko dalong ko kako. Ya, pamba mendakur siya. Okay, kaya gina kami to nasansal ka sa microphone Ustad, saka maka makapayag kanilan kano criterials no nyaba competition. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uliano kinasaya mga na pagane ka suku salau tayo kaya tanong kabuligan na ya pembitian na sa agama atau kaya pembatian na sa katon law tayo. Pia penan tanong kunay kadadang kitab amay kabatian na ada sa timan na makuan ka ama pia ayani kato baso salau tayo na sapu timan ama pia. O manisa gintas na timbang inayatan ng kakuha ama pia na 5,000. O manisa ka Diyos na timbang na mag-8,000. Yay manaso sa Quran at 2 milyon at kapenan. Na kuy takari ka papila sa ayaw, dayari ko pagkuha na 2,000. Ano ito na kakuhangan pa? Ano ito na 2,000? Ano ito kakuhangan pa? Na nagkayawan ka na sa nangkir, pila koras. Nanya, na di kargayawan, minutos mo nagkakuhan ka sa pahago sa Allah SWT. Menjadi kapmusabaka, magizanip musabaka ang kunap-musabaka, na kapambati sa Quran na dotiman ipatawan sa mistake allahan aljali ang ukafe. So jali yan to na yaman na major mistake na napagani ka yabe sa buti no pagitani kontistan o kana kontistan na yabe ka mistake sa kana kumbati kana Quran dotiman mogat ang kana mogat. Siapa sa mogat ba niya na dotiman ibunta kapag kabinasa o kumbati kapag error ikaisa na badal al-harf bil-harf al-akhar. Yan managkasambihan sa batang sa satima na batang. Upama na sayyibat sa anatho na alifa na sa na nadanto na yapak ang buhat na sa. So sayyibat na yapak ang buhat na sa. Nagkapaling sumana. Siya sa batang ito ba? Ikadua, kapagkapalin ni na siyada to harf. Ako man ka sa batang. Upama na maya thumma latus'alunna yawma'idhin tama thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im nadato na yani kapag kauman siyada to harf natin thumma latus'alunna napakoman ka sa alif kadapat na thumma latus'alunna di kana latus'alunna natubay kaduan to abunta na kapag major mistake ay ingati no magisani kuntisan to pa mate sa Quran na waratil Quran na tartilan nor ni kabatin ka sa kanang Quran na wajib sa kay ma tajawidin ka. Ikatuwa punto na kapagkapali na ingkasul harf. Yani mana na nagkapali so batang atau kagaawan ng kasuletra upama. Fama na maya fa idza ja'atit tamma. Tubay dapat tubay as-sawab na fa idza ja'atit tamma. Na pinali ni ka sa tingka idza ja'atit tamma. Yan man kinuwangan ka atau kamaya idza jaa nasrullah nating ka idza jaa nasrullah wal fath idza jaa nasrullah al fath yawan ke wow natubit daw na inqasul harf yawan ka so batang usa ka pamatian ka tubay sa punto na batang siya man sa kanubunto no kalima kagina yata na batang na titik siya man sa kanu kalima na ibdalul kalima bi kalimatin akhar upama na Wallahu ghafurur rahim. Na ya ustuna wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. Nasambihan ka. Sambihan ka sa ghafurun upama rahim. Nasambihan ka sa halim. Tubit daw na major mistake. Sige nagkapaling so maana nagkapaling pa so kalima. Ikadua, siya sa kanu kalima na ziyadatu kalima. Pama natin ka au tahriru raqabah. Nambe usto. Na umana nakating ka au tahriru raqabatin mu'mina. Mumangka. Ito daw na ziyadatul kalima. Ziyadatu kalimatin. Yaman na mumangka. Ikatuwa buntanin na inkaso kalima. Yaman na mawak ka manun. Ilaglag ka sa timan kalima. Pamana walillahi ma fis samawati wal arda. Yang mana inawan ka. Walillahi ma fis samawati wal arda.
Inawan kaso walillahi ma fis samawati wa ma fi. Inawan kaso pi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Natingka lillahi ma fis samawati wal ard. Inawan kaso pi. Natubay daw na ingkas kalima. Nagalangon na ito, peringatan ka, pamakatubay majamba sa ka, magisa niya competition ni wata, pati sa mga wata. Yan mo binay na wata na nanatun na dini mo niya kabantangan. O kaya nagakuha mo sa pedo. Tubay ito na laham jeli. Masuya ero. Siya sa mga manota, kafi, nanatun na mapalin so, manoti mistake siya ba? Tun, jeli ito, nanatun na depende sa karujad. Ano to, do timan ni matik, siya man sa kanong kapi na to sa timan, iiyawan niya. Upama na alhamdu, du, nananto tingka alhamdu, di kabantangan sa dhammatun. Tingka liila fi Quraish ko di kabantangan sa dhammatun dapat ta ismam. Nambe mga lahan khafi. Yaman na manote mistake. Ug ada kekurangan. Tingka liila fi Quraish ko na dapat ta ismam. Yan ton ismam na gariri sumudang. Kaya mo na batang dhammatun na yanin tambo na wow, mana kapagkuasa wow, ma magaris. Nating ka liila fi Quraish na da garis sumuzeng ka. Dapat tama to na garis ismam. Na once na mazamba ka, nito ba nakakuangan ka sa ogada manot. Kaya na to na kaya na rin taon na yanin kakuasa namba ng imala, yato na imala na talagang imala, yato na imala na dini pembantangan. Upama na Ara'aita alladhi yukazzibu biddi dapat ta you na mga manot ba na mistake. Okay. Mga kena girma siya. Atawa ka so idiga mo upama na tingka famay ya'mal mithqala dharratin khayra yara. Din ka pasaringan na manot ba ito mistake ka. Kuana lahna kafi. Atawa ka pasaringan ka di mo na member. Tingka famay ya'mal dami ber, upama na sa kabaso na da mabalilo upama na mga manot ba na mistake atau ka sa mga ikhfa na di ka tautup upama na sagangin tiya faman sakulat dapat na matautup kay sagangan to sa faman sa na mga lahna kapitaw sa namba atau kaso sumaging sa manot manipis na pasagang ka sa masyat tinga faman sakulat na mga lahna kapitaw da to ba mga manota mistake wag nagkakuyan ka na mistake upama na may mga pingatan atawa ka daw na niya sa kita na yata pangubasa na pagundak gabi sa bigo upama natin ka idza jaa nasrullah tabi ustua atiya kuja idza jaa nasrullah pakoma ka sa madu sa kanu tabi to na pagundak sa maginanon Bagundak na lahna ka pinabi masarabi na. Tingka idza jaa nasrullahi wal fatah. Na gakoyan ka sa lahna kapi kadapat na dama kang gin kasawon. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dikena idza jaa nasrullah dikena mana tawa beraka yang mana rayuma. Bagundak-kundaki ini. Na number ingatin ito ba kawan sama jamba kanu na ada mga manota kuana. Ada mga manota ke kuarsa kanu. Ingatin ito ba nanto explain ko jeli ito pakasambi ka sa batang pakasambi ka sa karima ka talaga masih kekuasaan. Kau pa maka mangguy namba siya sa kajambay sa suratul Fatihah mangguya na tubtilu salat. Mabatay so sambay ng pama. Halo? Waalaikumsalam warahmatullah. Okay. Bali uba taban explain ko sa pantag sa kanu kinapaliwanag sa kanu kapagwa sa kanu kapajaj na patayo so kanu tan makistat. Ingatin mo lang na kapiyan ko jari ka parang practice kanu. Kaya man pinakanamura pangguana. Na piada pa nang ka, pera pa kinisa ka, piyaw ka sa wallet. Na once sa mata ka sa Quran, ya kang giginawa na ran panjajah ka. Pagan iso tayo panjajah ka. Kanya exam niya pinaka-exam niya na manotin na exam, ya pinaka mas exam tanu na usa kanu kasangon Allah Subhanahu wa taala. Uba taman ya kay mabiti apat sa kanu kapugwa sa kanu ya mana ka panjajah kanu ya panjajah sa kanu tajawida. Ang ya panjajah sa kanu na hifdh ya mana kilangago.
Ibengagan na kena betul sa Quran. Ang biya penjelasan sa kana husnul ada. Ini itu mapeka pembacaan ka, mapeka implement ka. Ingat ini kabatin o tingarakan diringikan udah kan fokuskan kapiakan pancaya bona piakan abang Quran pembacaan ka. Na namay ko man ko tamingara ka kumaya ka be datawa ka na dinan mapia. Apia yan ka pembacaan pagisan ka manusia. Ngingkan ko yan ka pembacaan sa tayo, di ka peniringi, di ka patatawa, di ka pejugay kini sapo itu. Na tuwe na husnul ada ingat kiya uno abi coba mistake kan nuli ka mistakean. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Iya, betul, warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku pakai tu nak penjajah koran ada ni pegawai banyak sang. Okey, panaskan nama pegawai. Panaskan. Panaskan musliha. Musliha magpira po bisa. Doa na ni kwa kamaso na ni baba sila na sila. Kuha na ko tabato jaste kana. Ya karma po na doy nakapaniksan ka. Di mo magagawin ang pansingan. Doy nakapaniksan na mabang sa panggandaw sa bigo. Doy nakapanik ka turmi talaga ipasalang. Kina kami ito na lujonta no sa niya pagampaganan siya ang makabatya. Naganat sa kanin sa 41 chapter, naganat sa halakat al-akhira, niya nilan mandob na si Samira Musa Yusuf. Bali siya sa kanin niya memorize na iganat sa surah An-Nas taman sa surah Al-Quraish. Sa kanin. Bali sa kibengge ubas sa kuana. Bali sa kibengge ubas sa memorize. Uy. Kaya pa Joel. Okay, bari ya kita kapagwa sa kanwa. Tanurin mga mata. Gapake apa daw sa kano guidance onan. Advisor. So level 1 na mana sa surah An-Nas taman sa Quraish. Nambe na ko bitya. Mandia dia no pamilyan ka pumunutan tanong para walang lugian. Di no maan tapi mamakan lugya, di no maan tapi paulit-ulit. Na yano pamilyan a pumunutan no na gamanasawan taman sa 12 number. Kaya man nagabali pagkuha ka sa 2 atau ka 3 atau ka 4. Gamanasawan taman sa 12 pamikan ng ginanamri pagkuha kaden beto damin asura kumbatian. Yin anamri pagkuha gamanasawan ni pamiyan taman sa 12. Kaya man nagabali kuha ng kipay, gabali kuha ng kinain, kada pa nakapulot yung first time ko. Break. Hindi pa kantay mga watan niya. Dakar ka gila ka. Isi. Dakar ka gila ka mga watan niya. Mga nautaw na mga watan. Nauna niya, pag naipuyag ko kataon eh. Dakar ka gila ka. Tadi do si Samira, san si Samira. Kalibod daw. Pamadasan mati ka sampienta. So banagit kanila no pamakakuha na dalo ka no ang kando gatawan. Sana to kadala. May lab daloy kay mga tanggaparan ka to nang sa GC na sa balasa siya sila mag-join kanya si Kaka MD. Nag-join sila sa normal call. Ini ba? So inyay ko. Apa si dat satu na lubang nag-join. Kina-join kaya ako mag-guess si Happy Bird. Nanginulutaw malat, upama ka sila ni Miracle. Uy. Wait, balik ke kuan. Gatap para din live no ka kuan. Gatap para din dito orang baka live sa kuan. Asal tadi maka panik lang na may kakaluba. Kalimit bunya di tabi na di ko mamluda pa mga kuan ka. Ndogi importante do sa mga mandog lang na mga member sa dablo da pa. Naluko ba sa malat mo ba sa live ko? Busa kayo nila sa live. Na di ba ka live ito? Naupo Matya. Hindi, kagina kadasan ng pato na tega na san. Tuwi po na.
Kamakoma pun siya. Kaya niya mo man sa GC ka Ustad, so nag-join sila sa kuana, nag-join sila sa, nag-call sila siya ba sa GC, ni-create ko sa normal at kinakol. Balik, kasuka pa daruba na kang baba. Weh, Indoy siya na turun ba? Kabasi makaupo siya na nito, masugat na ginawa mo, hindi dataw mo magkanto. Bali, assalamualaikum Syekh. Niya sama niya isawalwan niya amanduba ang patuan chapter siya sa halakat galia. Bali, mengka, okay mo sa kaniya. Syekh maghfiran na dapat na sa kami ni muna mengka dasan ito sawalwan ta ang patuan chapter. Kaya kami ito, nanyata na siya makinag, makabatya atau makabati mandub nila na ganat sa kanyan sa ampatong chapter bun, ganat sa halakat waliyah si Ra'ad, piyang nyanin memorize na ganat sa surah An-Nas taman sa surah Al-Bayyinah. Pamika sa pembunutan tanua kapara di mamakandugya, yan ka pangilin, bamiya na number na gumanasawan taman sa kasapungko 2, 1, 2, taman sa 12. Na ndoy ka taon ka sa pamakating ka 5 atau ka 6 na rumbe to dayo binasura nya bo ni o era di mo kay matya di na tari mate ka may no di may namo ni asa ka di mamakandugi ay kapangi sa kanu sa question Kuana, ndo tamani niya be kana level 1 ba niya? Asura. Quraish suratul nas taman sa Quraish Leila si Quraish Tengah na konteks naman sa Ra'ad piyang. Ra'ad piyang. Kataon kasi Ra'ad na sabay ka pinakabatan o Iraqi. Yan ikuan mapake saya ka makinagi ijan yan. Soal sa lima ngawata. Ini pagkuha na number kando pagkapangahiwatan. Ini sakit itu kuha? Kuana, sunan sa kuana, pamili ko sa number. Ando tama na number ka ko Ustad. Taman sa 12. 1 taman sa 12. Naroon ito mga dayo. 1 taman sa 12, pamili ko sa number ay ganat sa 1 taman sa 12. Ando lo ipagkuano na, ando mapamili na number. Nanto ba makalangag na inshallah. Yani mana siya kami ba mi sa number Sheikh? Naam, way. Oy, sekali pa mi, asa ka di ka na makandog ya. Sekali pa mi sa number. Arni to dayo mi na mga sura. Oh, na si akhir sa number 5. Ya number 5 na yan og kabat ya. Na suratul Masad, anggo suratul Ikhlas, anggo surah Al-Falaq. Pamatundog ito ka surah to. Ndoy kapasa rin sa hindi pagitan na surah to, bismillah sa pagitan na pagagyan ng mga mata mo niyan. Bago ka na mag-transfer sa ibang surah na kailangan na bismillah ka no. Iyan upat yan na surat Al-Masad, anggo Al-Ikhlas, anggo surat Al-Falaq. Yan lang. Bismillahirrahmanirrahim.
Diretso. So, suratul Masad na nabas tabbat yada Tabbat yada habila habihu wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa amra'atuhu hammalatal hatab. Izi jiha hablum mim masad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga anasrullahi wal fath wa ra'aita. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad tamasa surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. حسبك. اوكي، جزاك الله خيرا بالتلاوة الجميلة الخاشعة. نسأل الله يجعلها في ميزان حسناتك يوم القيامة. ما شاء الله. من هو تكفنا ما تذكر. Kira dak kamu mayam sa kapay exam. Dak kagilag ke. Syukran Syekh. Yalla nek. Okay. Aron pa pagkatundog, Dar. Jaga bila kata pagkuan sa mesa kapama kamay apto Kuana, sa bawat halakat na level 1 to level 2. Kaya ibaguna na level 1. Okay. Balik. Okay. Sandi. Pagdayan ng Nurain. Nakikina kami ito na napasad so kanat sa halakat waliya na niya na makatundog na kanat sa libak chapter kanat sa halakat Nazira niya rin bakapananggit na si Benjamin Jamblang siya sa kanin pagkabatya sa niya memorize na kanat sa surah An-Nas taman sa surah Al-Bayyinah. Okay. Saan sa kanin? Mangesa kanisa mangesa number agmana sawan yani muri taman sa toilo yani muri mako 5 kana korni 5 na pulot 5 basta agmana sawan taman sa toilo agmana sawan taman sa toilo di ka mo i5 kana pulot tan sa 5 Mafiyah kan tinggalin kita akan malaik. Masyaallah. Masyaallah. Innabadat. Insyaallah. Sige. Buko na mga tawan niya ka. December active ng baba. Mara muslima. Dahil ba kapananggit sa kanalibak chapter? Niya ba si Bayjan na? Isya ba magdalo? Okay, nakikina kami ito. Kamasubi si Pansiyan na. Niyata na makinag, makabatya.
mandub aganat sa takurong chapter ganat sekaling sa halakat at-tahira nyalong pagkapananggit na si Mardi Abdullah siya sekaling nyanin memory sa surah na ganat sa surah An-Nas taman sa surah Al-Fajr. Tengah dengar aku Si Mardi Abdullah. Okey. Kamangisa number kamu sa pembunutan agama sawan taman sa 10 doa ya ini budi ka kuana 5 kana bunut sa 5. Di kana 5. Di ganat sawan kana sa 12 di ka 5. Seven di kana stars. 7 na ya pembacaan amin ka 7 na Al-Kausar anggo Al-Kafirun. Suratul Kausar anggo kafir. Yaman dotiman asura. Yalla. Surah Al-Kautsar anggo surat Al-Kafirun. Nama inna a'tainaka. Ila kadi ko makina siyan mo sulihan? Baga pira? Ko ano mas mahina nang gid sila. Ano ulit yan? Nataring yung signal namin. Gakinag ng kakao stats? Tadi gakinag. Nawang Gakinag. nawang signal namin. Gakinag. Okay. Ambani belum dan. Sige. Nos kanin pakabati asura kakao stats. Niyabi kimot niyabi. Yadi ka basa na suratul Kausar anggo surat Al-Kafirun. Yaman dua ka surat. Kausar and Kafirun. Ito pag connecting dengan mengkatup boros. Ada. Gakinag bun? Why? Sige. Gakinag. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi qul ya ayyuhal kafirun la a'budu
حسبك الرحيم. حسبك حسبك يا نوربية Mardia. اوكي مربية اوكي next. Ana kikina kami ito nanya tanaman siya makinag makabati naga mando sa kanin aganat sa libak chapter ganat sa halaqat nadhira nyalun baka pananggit na si Benjamin Gamblang nyanin memorize na ganat sa surah An-Nas taman sa surah Al-Bayyinah. Okay, pamilya number. Yan ka number na gumanas sa 1 tama sa ikapunggo 2 yan ka di ka kuha na 5 ang 7. Number 4 kon Ustad. Number 4 ya number 4 na surat An-Nasr wa Al-Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Nasr anggo Masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imratuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Hasbuk ya bin Jamil. Next. Kikina kami ito nanyata naman siya makinag naganat pun sa kanina to kamando baganat sa 4 chapter aganat sila sa halaqat al-asira nyalun pagkapananggit na si Samira Musa Yusuf nyanin memorize na iganat sa surah An-Nas taman sa surah Al-Quraish. Oy, 4 chapter pun. Nantengan nara ada tu. Kuan itu kayak gini dua timan halakat nila. Oke. Oke. Tengan apa lagi tu nana? Tengan nga ni? Si Samira Musa Yusuf. Oke. Yan, mamiss ka sa number agmana sa 1 taman sa 10 2 dini bakwa i4 5 anggo 7. Niat, ano niya? Yawa teh? Yawa tak? Udah. Kau kan sama. Nah, sana. A'udzu billah. No. Mamaya mag-audio, mamaya audio. Pamika sa number, gumana sa 1 tama sa 12, yan kadiga kuha na 4, 5, 7. Samira. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Marah si Salha si Muhammad tu tentu ba? Waalaikumsalam. Mana si Salha? Nambah sebelah kita. Dari Samira tu. Ya Samira, pamika sa number, mga nasa 1, taman sa ika-12, hindi ka pagkuha ipor, anggo 5, anggo 7. Hindi na ka na-stop. Ano niya pa, madama kinagod sa maya. Kawan. Kawan. Kawan dulu. Nasa nakakaroko. Yan, may kawan yan ang kagakuha na surat Al-Quraish, anggo Al-Ma'un. Surat Quraish, anggo Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita iwasai falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yuqaddiru bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu wala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahu Hasbuk. al-azim. Ya. Masya Allah. Hasbuk ya Samira. Okay. Na kigina kami ito na nyaman siya makatundog na mandubag na sa kutabatu Jafsa sa halakat Umayra ang yaman bakapananggit na si Shayna Rahman nyanin ni Murais na gana sa surah An-Nas tama sa surah Al-Quraish. Tiga na nga to, Shayna? Shayna Rahman. Okay. Pamika sa number, gamana sa 1, tama sa 12, yan kan di ka kuha na 1, 4, 5, 7. Ya, agak kata-kata sama. May labdor na ikuan na. Masunolo ka sila may lapit. Tawagan ka para nang katanaya nakalubot nila. Last na yung number sa level 1 kasi sila heavy na to kuan na. Sa kuan na sila kadis niya pakagapagpanik siya.
lagi mampu ini kan Ya, Shaina. Shaina. Ganyan ba papagkuha na ambon ni kakasad sa kunay level, mga level 2? O nandoon nakabang. Why ko na kadaan kapasa rin lang sa Uy, ma'am, sayang. Sayang sa oras. Oo, nauway. Kasi sila heavy na to Jackie, lahi kong kakasad siya. kanay magpira. Sila heavy na to kakasad siya, di pa ka-incon. Imasad no dan. Inshallah, nito. Kumuha na ba sila? Upama ka dari makaurupsan sa room siya tanya nakapakya direktas kaniyan sa aki upama. Inshallah na pagkulbon. Inshallah pagkulbon sa kuanan kay gina sila heavy na to na nyani lang mo kapag kaludop na normal ako. Di siya pagkaludop sa manya. Balik ka Uy, nande masama sana paudupan tanos sa normal ko. inshallah. Balik ka kung ulumot. Ya masana tor malayango na mo. Balik ka lumutoron sa kuanan ito sa level 2. Ka kutabato chapter andyan dawanan sila. Yan, join pa niya sila may di ka pa na. Send ko na link kanya. Hindi ka ton si Kuana, Shaina. Ya, Shaina magdagan. Wala sila sa bala GC. Na may karmo mo to na level 1 ba problema? Ito ba siya pamana papagi. Importante na paka-exam siya, sayang. Sayang siya Kuana para ma-encourage wata, sayang. Okay, balik ka. Sayang sa mga wata pinangang uli na to di maka Balik ka, join mo sila naman yan to, ka mag-proceed to sa level 2. Yes, ma'am. Laga ginagkamay ito na proceed na sa level 2. Ika pa yung mga wata balik lagi. Namay mo. Yung mga wata balik lagi, na makailangan. Kaya ginauman sa kataw, aman ko na kasi sa kataw, may mandog na uman sa halakat. Tanggap pranyan yun ko na ba mga okay, proceed tar. Uy, kana ni mga wata ba nga pa? Yes, ma'am. Okay na, sige na kami ito na we proceed. Proceed tano sa level 2. Niya pagampaganan siya ang makabati na ganat sa kanyang sampatuan chapter. Ganat dun sa sira, sa halakat o sira. Anyalon pagkapanggit na si Humaydi Abdul Wahid niyanin memorize nag-iganat sa surah An-Nas taman sa surah Al-Balad. Humaydi Abdul Wahid. Oh, tadi. Tadi apa? Ang batuan si Humaydi Abdul Wahid na kamwa mamis kanina number gamana sawan taman sa kapung gunam. Malaki ba na pamilya na number? Pamika taman sa kapung gunam. Na arndaw man tuba akong batian ka. Masya Allah si konanya. Okay, nagkikinamasok busy atau kadasan atau kanina. Niya kumatawag siya na ganat sa halakat o ghaliyah, ganat dun sa kanina sa 4 chapter, anyalon ba kapananggit na si Marifa Abdul Manan, anyanin memorize na ganat sa surah An-Nas tama sa surah Al-Qadr. Mamis kani sawan taman sa pungunam arndaw man tuba ang mga sura at batian. Ya Marisa. Five.
Pamili ka sa number 1. Okay. Na yan number 5 na surat Al-Zalzala. Nando Al-Adiyat. Zilzala atau ka Zalzala anggo Adiyat. Eh mana doa kasuray papatundugan ng kanang pambati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu askalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akbaraha ya anna rabbak awhalaha yauma idzin yasturun nasu astata liyura a'malahum faman ya'mal miskala dzarrat khairan yara wa man ya'mal miskala dzarratin syarran yara. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha wal muriyati qadha wal mudirati subha wa asharna bihi naka'a wa wasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakabir. Sadaqallahul azim. Hasbuk ya Marisa. Marifah. Label 2. Marifah. Hah? Marisa? Marifah. Ma'rifah. Ma'rifah. Okay. Ma'rifah. Okay. Naruh Sige na kami daran to. Okay. Sige na kami ito na nyaman naman siya makatundog. Ang ganat sa takurong chapter, ang ganat sa kanilang sa halakat at tahira. Anyal pagkapananggit na si Nursiha Abdul Latif. Anyan memorize na ganat sa surah An-Nas taman sa surah Al-Fajr. Mamis kay sa number gamana sa 1 tama sa 10 gudang dili makuha i5. Di ka bukit 5. 7 mong kung kakastad. 7. Kaya number 7 na ikapito sa Maguindanon. Ito ba sa 27? Ayan yung bito tayo. Ngayon tayo ng suratul Qari'ah at Takathur ang surat Al-Asr. Ayan yung mga timan. Pila ginawa. Hindi na kuha. Suratul Qari'ah ang at Takathur ang wal Asr. Surat Al-Qari'ah. Ando at Takathur ang wal Asr. Ito kasura. Pinamitundog ko nila na makatundog nila. Sige. Ito kasura. Bismillah ka sa pamagitan na kasi sa nafakati ulama ul-Qurra sa pamagitan na sura na napambismillah. Okay? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Takut begini ke? Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunu ibanu ismin manun. Fa'amma man taku mawazinu fahuwa fi
الرادية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حسبك يا Tuhan. نورحيمة. Nursiha. نورصيحة. يا نورصيحة. Nur- نور الصحة. Okay. ما شاء الله. Lang. Okay. Next. Nakikinig kami ito na nyaman naman siya magkatundog na ganat sa kanin sa libak chapter. Ganat sa halakat nazira. Nyalun ba kapananggit na si Junaima Pasandalan. Junaima Pasandalan, nyanyi ni Muray sa ganat sa surah An-Nas taman sa surah Ash-Shams. Mami, sa number 1, taman sa ikasapungunam, di kumuha sa 5 ang gusebe. Ang pumbuhan niya, ay nakuananan niya na si Roshida Di Malaw. Na okay na. Tuwid ba nanggiton? Na okay. Rosida. Di Malaw. Roshida. Roshida Di Malaw. Okay. Mami, sa number, gamang sa 1, taman sa ikasapungunam, hindi makuha sa 5 ang gusebe. Balak. Yan na pagkuha ka. 3 kon ustad, ikatlo. Yan ada matri na surat Al-Qadr, apa ba? Nando Al-Bayyinah. Kaya na pinamiya, kasi kinamisa na. Surah Al-Qadr. Kasalanan mo yan. Muendoy na kuha ka. Inna anzalna anggulam yakunil ladina kafaru. Kaya may kaya nga ka mada problema sa. Relax. May kaya nga ka da problema sa. O meron ka rin kaya nga. Kapag isa may na problema nga. Ito ba? Sunod ustad. Okay, auju. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم
تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. حسبك يا رشيدة. Di Malau. Masya Allah. Okay. Next. Nakikinig kami ito na niya mga katundog na ganap sa Halakat Umayra. Masuda siya silang kakostad. Siyang sa Balaro. So Asira, siya din sila. So ganap sa markas Halakat Asira. Madadala. Lang, ganyan siya. Abdulaziz. Abdulaziz. Assalamualaikum. Nginig ka pananggit, no? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Level 1 o level 2? Ang level 1 namin, level 2 namin. Okay. Nakikinig kami ito na niya tanong mo na makinig, naganap sa kanin sa Cotabato Chapter. Siya muna sa level 2. Nyalon ganap sa kaniya sa Halakat Umayra, nyalon pagkapananggit na si Nafisa Samsudin. Nyanin ni Murais na ganap sa Surah An-Nas taman sa Surah Al-Humazah. Humazah. Ay, Humazah, okay. Hindi, temparan. Paano niya ba? Okay. Bunot sa kala. Bunot sa number? Yay pa ko na level 2. Level 2. Okay. Bunot ka sa number, gamanan sa 1, tamaan sa ikasapong gunam, di ka pagkuha 3, anggo 5, anggo 7. Kana kuwarang. Bunot ka sa number ko, may ganal sa 1, taman sa 16. Oy, na yan hindi makuha. Ngayon ito stas, kadagan sa pagtapat. Pengbunus sa number, agamanan sa 1, tamaan sa pungunam, yan hindi makuha. Yan hindi makuha na 3, anggo 5, anggo 7. Ika 9, 10. Sekarang naman ito, pamili ka. Basta din ka umakwe 3, no? Sige, tingin na number. 1. Hindi ka ba, tinin ka to. Tinin ka, tingin niya kayanya kinayawanan niya. Sumpay ka munin. Surat 15, anggo Al-Alaq. Watini wa zaitun, anggo Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pamba. Yalla.
Sitting ka 9. Yan. Ini nakabunot ka ba? Saka. Ah? Yan. Nakabunot sir. Nakabunot. Yan. Salo ka gamit ka. Tagal mo sa karya ate mo. Tamaan mo kung sa karya ni memorize ng stats. Ayan. Gina level na? Level 2. Al-Qari'ah. Damasot may. Damasot Ustaz. Yan na kanya masakit tama sa surat tuti. Damasot na. Pwede ka pagkita mo sa pagunot na ba niya? Why. Sa ginagawa na, siya hindi pa rin siya nag-manage lang, kada nili-report. Kada kasi pero taman sila sa kuana ne Surah Al-Qari'ah mo. Pansyaki Muslima. Oy, pagunot ang balingan. Oy. Bali di kayo munot ang balingan ni Juan, katumbit daw na siya kan. Hindi ni katuwa na. Di kayo munot ni Juan, nakakagilik mo, magka-exam ka, saya na kinangagin ka. Well, di kayo munot ni Juan, kaya ni dahil surat tutino al-alaq. Oy, tingga. Pamilya ka sa kapra number. Papanod ka na number. Kaya ka sa kapra number ka. 9. Masya Allah. Niya mo ni? Ikaw ba na yun? Ngangkin na kasi. Suratul Fil, anggo Quraish, anggo Ma'un. Okay. Quraish. Lalu ka ba? Surat Al-Fil, anggo Al-Quraish, anggo Al-Ma'un. Ngangkin na. Makiyan pa kanina ko ano ka? Makiyan pa ka pinagbigyan ka ng mga parang ka? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaz'al qaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish illa fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din fajallika allazi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lilladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Hasbuk. Okay. Bali halakat asira na lusilan sa bala ka kostad tanggapan niyan sa palimbang chapter inshallah lu sa bala. Bali kay gini kami ito na niya tanong sa makina. Ada pan level 1 na kutabato chapter. Namu basalo kaniya no. Hinta naman sa makina gaganap siya sa kutabato chapter. Siya sa kanu level 1 na masyala sa wata. Shaina? Why? Si Shaina Rahman. Padang ko, magkakasulat ko niya, nagkaginan to. Yalla, Shaina.
Yalla say na magdangal, magdangal. Siya yung mag- Bamini ka sa number awan, tamaan sa ka sa pungo 2. Hindi ka kumuha i1, ang 4, ang 5, ang 7, hindi ka kapakaino ka na 4. Ano mo gina po nito? 10. Number 10. Napo yung sinakwan. Kaya na ka na pinamin ito. Napo yung 10. Yan ang kanakuha na surat Al-Masad, ando Al-Ikhlas, ando Al-Falaq. Ito ka surat. Pamatuloy ito, pababa, di ka na paakyat. Yaman na, kung ka sa tabat, pababa. Okay, ito ka surat. Masad, Ikhlas, Falaq. Pwede sinan. Tabatira. Pagapuna kon, tabatira. Yalla. Pagapun ka naman, pwede. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Hasbuk. Next. Balik ka Ustaz, makababa ka siya sa live niya, kamakalas ka siya sa bala. Invite ko sa ka. Kaya kung kayo invite niya, kung kayo katawan. Invite ko sa kanya sa bala. Okay. Bari. I-click kay nani. I-click kay nani.